اللہ تعالی عز و جل فی القرآن الکریم وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ معزز و محتشم سامعین، السلام علیکم۔ جو آیت مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ دی راہ دے وچ جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب جانن والا ہے۔ بے شک اللہ خوب سنن والا اور خوب جانن والا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی آپ دے بندیاں نو جہاد دا حکم دیندا ہے۔ ہن اگر اس لفظ تے غور کیتا جاوے تو ان دا معنی بندا ہے اللہ دے راہ دے وچ لڑنا، اور جو ان دا سمجھا جاندا ہے مشہور و معروف لفظ ہے جہاد، کہ لڑائی کرنی، جنگ کرنی۔ اور جہاد آپ دے نفس واسطے نہیں ہوندی، آپ دے نفس تے تسکین دے واسطے نہیں ہوندی، اور نہ ہی یہ آپ دے دل نو راضی کرن واسطے۔ وہ پھر جنگ ہو جائے گی جتھے آپ دا نفس آ جائے گا نا، جتھے آپ دی خواہش آ جائے گی، آپ دے دل نو راضی کرنا آ جائے گا، تو وہ جنگ ہو جائے گی آپ دی ذات دی، وہ جہاد نہیں رہے گا۔ جتھے آپ دی روح نو تسکین محسوس ہوئے گی کو آپ دے خاص عمل دے نال کہ آپ دا ذاتی ایک میرا دشمن ہے، اگر ان دے نال میں لڑنا ہاں تو او جنگ ہے، او جہاد نہیں ہے۔ جدو بندے دا مرنا، جینا، لڑنا یہ اللہ آستے ہو جاندہ ہے تو یہ جہاد ہے۔ جہاد دی کئی قسم ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالنفس ہے، تلوار نہ جہاد ہے، زبان نال جہاد ہے، اور جو آپ دے نفس دے نال جہاد ہے کہ دل نہیں کر رہا، اس کے باوجود بھی اللہ دی عبادت ترک نہیں کرنی، اللہ دی عبادت نہیں چھوڑنی۔ آپ دے دل دے نال آپ جوڑی خواہش ہمدی کہ نہیں یار ران دے، اے نیکی دا کام آپا نہیں کرنا، اللہ دی راہ دے وچ اسی کوئی شے بھی نہیں دینی، بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے، لیکن اللہ دی راہ دے وچ دیون تو شیطان نے روک لیا۔ ان دے نال لڑ کے اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہونا، آپ دے نفس نہ لڑ کے، اے جہاد بالنفس ہے۔ آپ دی جڑی بری خواہشات ہیں انہاں نو ختم کر دینا اور ان دے نال لڑنا، اے جہاد بالنفس ہے۔ قلم نہ جہاد کہ انصاف کرنا، انصاف کرنا۔ اگر تھوڑے کو کسی قوم دی سربراہی آ گئی، کسی قوم دی، یا تھوڑے کو کوئی فیصلہ آ گیا، تو پھر قلم نہ جہاد کی ہوئے گا کہ انصاف کرو گے، تسی کی کرو گے؟ انصاف کرو گے۔ اگر جج نے تو اگر تھوڑے کو فیصلہ ہوندہ ہے تو پیسے دی لالچ دے وچ
ताल्लुक दी बिना ते फैसला नहीं करना, बल्कि इंसाफ दी बिना ते फैसला करना है। जहाद बिल कलम है, जहाद बिल लिसान, जुबान के जरिए जहाद। जितने भी खतीब हजरात हैं, उलमा कराम हैं, वो हक गोई करन, वो सच बोलन हमेशा, जो फैक्ट्स हैं वो लोगों तक पहुँचाण, जो हकीकत है, जो सही है वो लोगों नूं दसन। आपदे नफ्स दे वास्ते, आपदी जमात दी खातर गलत गोई ना करन, सच नूं ना छुपाण। जो हक है वो हक रोजे रोशन की तरह आया है, और उलमा कराम, खतीब हजरात, जितने भी मुवल्लिग हैं, इन्होंने चाहिए जदों ये बोलन तो फिर हक ही बोलन, खा इन्होंने कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। ये जुबान दे नाल जहाद है। हुण मसला यह है कि जदों अजान आती है, अजान, फिर इश्क मुस्तफ़ा नहीं जागदा, इश्क मुस्तफ़ा फिर नहीं जागदा। जदों बाजार दे विच दुकानदारी करने हैं और किसी ने अगर हेरा फेरी करनी, थोड़ा दिल जानदा या अल्लाह जानदा, वो समीउन बसीर है, वो वेखण वाला है, सुनने वाला है, वो जानने वाला है, खूब अलीम है। उत्थे इश्क मुस्तफ़ा नहीं जागदा। और जदों थानू पता है कि जालिम बंदा है, ये कौन है, ये शराबी है, ये जानी है, ये सूदी है, और असी इनका साथ देना, इश्क मुस्तफ़ा नहीं जागना। लेकिन एक अजीब रंग नू, इश्क मुस्तफ़ा दा रंग दे के, और लोग वावेला करके आते हैं कि असी आशिक़े रसूल हैं। जैसा कि पिछले दिनों के एक वाक़या गुजरिया, श्रीलंका का बड़े अरसे का एक बंदा इत्थे मैनेजर है एक फैक्ट्री दे विच, सियालकोट की। तो उस बंदे नू ना इंग्लिश आउंदी है ना उर्दू आउंदी है, ये जो पढ़े ने। उसने आपदे फैक्ट्री दे विच रंग करने का हुक्म दिता, तो उत्थे को पोस्टर लग्या जिन्हां ते अरबी अबारात लिखियां हैं, या हुसैन, दरूद शरीफ और इस तरह की अबारात लिखियां। तो जो बड़े इसरार तो बाद भी ला सके मजदूर, तो उसने एक पेज पकड़ के उसने फाड़ दिता और टोकरी सट दिता। वो सारे मजमा इकट्ठा हो के तो उसने वबैला किया। वो आया जो डायरैक्टर सी उत्थों दा, उसने आके मिलत समाज को समझाया कि इन्हू नहीं पता, ते अगर इसने जुर्म किया है तो इन्हू पुलिस के हवाले करने, और जो कानून साडा आंदा है इस चीज़ से। हुण ये याद रखना कि जिहड़ा श्रीलंका है, मैं उनका खुद विजिट किया होया, वो लोग बड़ी मुहब्बत करने वाले ने, गैर मुस्लिम हैं, काफर हैं, लेकिन बड़े ही अच्छे लोग हैं और बड़ी मोहब्बत, पाकिस्तानी ना बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं इस चीज़ का खुद गवाह, मैं उस मुल्क गया हाँ, मैं कोई मुबालगा आराई नहीं कर रहा, बाकी अच्छे लोग हैं। तो और ये वो मुल्क है कि जिहड़ा है तो हिंदू मुल्क है, लेकिन इंडिया के खिलाफ है, पाकिस्तान का साथ देता। समझ आ रही? तो उन्होंने लोगों ने पकड़ के उन्होंने घसीटिया, पकड़िया, वो छत तो पकड़िया, ले आए, उनका सारा नंगा करके उन्होंने मार देते, उन्हें कत्ल कर देते, उन्हें कत्ल कर देते उन्हें इस जोश आके।
ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਤੇਲ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਨ ਔਰ ਸਿਰਫ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੈਸੇ ਡਾਂਟਿਆ, ਉਹ ਕਾਵੜ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਆਏ ਬਹਾਨਾ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਔਰ ਬਦਨਾਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਨਕੀਦ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਲਵਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਜਮਾਤ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰਾਈਆਂ, ਕਾਹੇ ਕਰਾਈਆਂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ। ਯਾ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਿੰਦੇ, ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਬੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ہے, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਮ ਕਿਤਾਬ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ کہ عام کتاب ہے, انہوں اس چیز کا علم نہیں ہے قرآن ہے یا حدیث کی کتاب ہے, تو آیا اس معاملے میں جو گناہگار ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا یہ فیصلہ تسی کیویں کر سکتے ہیں؟ ان دا تے اللہ دا معاملہ ہے, ان تو پتہ ہی نہیں بھی ان دے اندر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ جیڑی اقلیت ہوندی ہے اینو نا حق قتل کرے گا, نا حق قتل کرے گا, اندے تے جنت حرام ہے. اس چیز تو فرق نہیں پوندا کہ مسلمان ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, کافر ہے, کون ہے؟ اقلیت ہے. اگر انہوں نا حق قتل کر دیتا تو اندے تے جنت حرام ہو گئی. ہن او حق تے ہن یا نا حق ہن او بندہ عوام نو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جذبات چاہ کے, اور انہاں او پوری دنیا دجیاں بغیر دیتیاں. انہیں ظالم ہیں یہ لوگ کہ مرے پینو بھی ماریا, پھر انہوں آگ بھی لا دیتی, پھر اتوں انہوں آگ لگی ہو, پھر انہوں سوٹے مار رہے ہیں, سارا ننگا کار دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے کول عیسائی نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد دے بیٹھا رہا, آکھا کہ یا رسول اللہ سی عبادت کرنی, آکھا مسجد دے بیچی کونا دیتا کہ عبادت کر لو. اتنی محبت کیتی, اور محبت کرنے دا مقصد کی ہے کہ اے لوگ اس پیار تو, اس خلوص تو متاثر ہو کے اسلام قبول کر لبن. ہن ایک بندے نو آپ بلاندے ہی نہیں ہے پیار دے, نہ انہوں دوروں ہی آنے کے وٹے مار دینے, انہوں آنے کے دفعہ ہو جا, نکل جا, ان دی گل ہی نہیں سننی کسے بندے دی, اور پھر انہوں گالی دینیاں نے. وہ بندہ تھوڑے تو متاثر ہوئے گا نہیں ہوئے گا. ان کو جاؤ گے, انہوں ملو گے, ان دے کول آؤ گے, پتہ لگے گا بندہ کی آندا ہے, ان دا کی مطالبہ ہے. پھر کچھ گلاں وہ کرے گا, کچھ گلاں تسی کرو, کسی ایک مسئلے تک پہنچ جاؤ گے, ایک رستے تک پہنچ جاؤ گے. تو انہاں لوگوں نے جو ظلم کیتا, اور کئیاں دیاں تے وچ داڑیاں بھی کوئی نہیں ہاں بغیر داڑھی تو, اور کئی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن شاید بڑے ہی مجبور ہون, بڑے غریب طبقہ ہا, اور کئی ایسے ہیں کہ جنہاں نے انجانے دے وچ, انہوں نہیں پتا, انہوں تک یہ گل پہنچی نہیں ہے, انہوں نے تو پتا ہے جتھے گستاخ لبے انہوں مار دیو. قانون دے وچ ہے کہ جدو گستاخ ایک مل گیا ہے, اس نے گستاخی کیتی اور وہ جاندا ہے کہ میں گستاخی کر رہا ہوں, وہ جاندا ہے
उनका फेल गलत आ उस बंदे का। अगर वो जानता है कोई गुस्ताखी कर रहा है तो पूरे सबूत लैके अदालत पेश हो जाओ, पुलिस के सामने चले जाओ कि इस बंदे ने गुस्ताखी की। अगर वैबसाइट ते एक वैबसाइट भी है पाकिस्तान की, अगर वो कोई गुस्ताखी का मवाद नशर करता है तो उस वैबसाइट ते शेयर कर दो, पाकिस्तान को रिपोर्ट करो, जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिपोर्ट करो। कोई होर एक्शन होवे ना होवे, इत्थे इंशाल्लाह जरूर एक्शन होगा। आपदे हाथ दे विच कानून नूं नहीं लेना। इस तरह पूरी दुनिया दे विच पाकिस्तान का इमेज खराब जाता है और लोग समझते हैं, बाहर दे लोग और हर तरफ, कि इस्लाम जिहड़ा है वो शर पसंद माज़अल्ला दीन है। उन्होंने तो यही पैगाम जा रहे जिन्होंने लोगों को पता ही नहीं। और फिर जिहड़े ये अंग्रेज़ी अखबार हैं जिहड़े कई 100 सालों तो कोशिश कर रहे हैं, जो नुमाइंदे ने शैतान दे, वो कई 100 सालों तो कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम नूं वो रुसवा किया जाए, बदनाम किया जाए। और हट के आप भी बदनाम हो जाते रुसवा। उन्होंने तो एक मौका मिल गया, उन्होंने जो लिख दी चीज़, और जिसने पढ़ ली वो दोबारा शायद पढ़ने की कोशिश ना करे, वो समझने की कोशिश ना करे, वो सर्च ना करे। वो तो गया एक बंदा, कई बंदे तो आप कट दिते जिन्हों की दिलचस्पी है ही पहली है इस्लाम नाल, उन्हें आखे नहीं नहीं ये तो बड़ा शरपसंद माज़अल्लाह दीन हो गया। मेरे ना एक बंदे, मेरे ना अक्सर बहस होती, वो एक लेस्बियन और इस तरह का मतलब कि मनण वाला बंदा हा, उसने आख्या भी इन्हों ना कतल कर दिता जाता है। मैं आख्या भी तू कौन है? आख्या मैं मुसलमान हाँ। मैं कहा काका जो मुसलमान है तो मुसलमान इस्लाम की तालीमात नूं मन दा सही, और इहदे च गलत की है? लड़कियां का गलत मलत और बंदे बंदे का गलत मलत जिहड़ा है ना, उन्होंने जायज़ करार देंदे ने ये जिहड़े इस तरह के लोग होंदे ने। मैं आख्या तेरी ख्वाहिश नूं, तेरे दिल नूं ठंड पावन वास्ते तो दीन नहीं आया। दीन तो आया हैगा इंसानियत की भलाई की खातर आया है, और जिहड़ा जन्नत ते ले जावन वाले अमाल हैं ओदे ले जावन वास्ते दीन आया ताकि लोग वो अमल करन और ओदे जावन। अगर ये तेरे वाला निज़ाम मन लवीए तो फिर तो बनी नूं आदम की नस्ल ही ना बढ़े, ख़त्म हो जाए सिस्टम। तो बंदा फिर वो तो चुप करके फिर उन्होंने आगा मैं बड़ियां दलीलां भी दीतियां, लेकिन वो बंदा नस गया। कॉमेंट से बहस हो रही है, वो बंदा चला गया, फिर वो हार मान ली उसने, वो वापस चला गया, उसने दोबारा कॉमेंट नहीं किया। उन्हें समझ आ गई कि दीन इस्लाम ही सच्चा मज़हब है। जिहड़ा भी मामला हो जाए वो खतरनाक तो खतरनाक मामले दे विच भी ये दीन इस्लाम कुरान हदीस से रहनुमाई करते हैं। कोई भी मामला है, वो छोटे तो छोटा मामला है या वड्डे तो वड्डा मामला है, हर पहलू दी रहनुमाई कुरान करता है, हदीस करता है। असी आपदे हाथ दे विच असी किसी बंदे दे बारे फौरन एक सोच तो बना लेने हैं, सोच एक बना ली है बंदा गलत है या ये बंदा सही है, ये सोच असी लेकिन उन्हें आपके हाथ च कानून नूं नहीं लेना कि ये बंदा गलत है। मेरी सोच मेरे नज़र दे विच तो मैं इहदे नाल हुण मैं ये गलत कर देवां, इस तरह इस्लाम इजाज़त नहीं देंदा। कानून ते सख्ती ना अमल करन दी कुरान हदीस ये जोर देंदा है इस चीज़ से। और जहाद जिहड़ा है, जहाद जिहड़ा तलवार दे नाल है, जिहड़ा हुक्मरान है वक्त दा, वो अगर मुसलमान है और कोई ऐसी वजह आ गई दुनिया दे अंदर कि इस्लाम मुसलमान ते फर्ज हो गया, वो किस सूरत च होएगा कि जदों दीन इस्लाम दे विच, इस मजहब दे विच जदों खतरा इस्लाम नूं होएगा, इत्थे किसी एक बंदे का जिक्र नहीं, एक बंदे नूं खतरा नहीं, दीन इस्लाम नूं मुसलमान दी इज्जत जदों हड़प आ जाएगा उस वक्त जिहाद फर्ज है, जदों हुक्मरान वक्त ऐलान कर देगा। समझ आ रही? ये अनाफ दा मसला है। और अगर हुक्मरान ये मुसलमान है और जहाद नहीं कर रहा और तुसी इहदे महकूमियत हो, गुलामियत हो,
उस इलाके के बाशिंदे हो जिथे हुक्मरान है, वो थोड़ा हाकम बन लगा होया है, जब तक वो ऐलान नहीं करेगा तुसी जिहाद नहीं कर सकते। समझ आ रही? एक इंदा मसला है जेड़े रफा जदैन नहीं करते, साडा अहले सुन्नत व जमात दा, सुन्नी हनफियां दा, ये साडे बाबे लिख के गए ने। हुण दसो भी वो जिहड़ा अमल होया ठीक आ कि गलत था? पूरी दुनिया दे विच साडा इमेज भी खराब होया, और आज के रसूल सानू गलियां टुरदा होया तो नज़र नहीं आउंदा। जवान है, बुजुर्ग है या बच्चा है, बड़े घट हैं। जदों कोई मामला दुनिया का चला जाता है, दुनिया का कोई भी मामला, दुनिया का कोई भी मामला, उस मामले चो सानू आशिक रसूल नज़र नहीं आउंदा। राती असी अगर पानी की वारी है, पानी चोरी कर लेना, जे खाद का कारोबार है तो खाद ते ड्यू ला ला के गरीब बंदे नू उन्होंने इन्ना पसपा कर देना है कि वो दोबारा उठ ही ना सके, बल्कि वो आपकी कोई ज़मीन विचारा वेच के वो शायद जान छुड़ावे, उनके तो इन्ना सूद ला देना, और फिर सूद दे मुख्तलिफ ना रख दिते, ड्यू लीज पता नहीं की बला बला। एक चीज़ अगर किसी बंदे ने दी और उनके ते हर महीने उनके ते रकम वधी रही तो यह सूद है, याद रखना है। ये बड़ा सौखा जे थानू दसदा पिया। आशिक रसूल असी उत्थे कोई नहीं है, ना सूद लवन लग्या को पता है, ना देवन लग्या कोई, उत्थे इश्क साडा फौत हो गया। लेकिन जदों कोई जज्बाती गल आ गई जिथे शैतान जिहड़ा है आपदे तरीके नाल बंदे नूं इस्तेमाल करके गलत फैसला करा के गलत काम करा देंदा है, उत्थे वो इश्क जगा देंदा है। वो फिर इश्क तेरे नफ्स नूं खुश करने वास्ते है, इश्क मुस्तफ़ा नहीं है। इश्क मुस्तफ़ा दा अगर पैकर बनना है तू तो पूरी तरह बन। जिमीदार आप सारे बैठे हैं, जिहड़ी कच्ची मकई होवे अबल तो गलबन गांधी नहीं है, और उनका रेट भी घट होंदा है। एवें ही ना टुटे भाव ले जाती, शायद ही कोई व्यापारी लवे, टुटे भाव ले जाती है। जदों मकई पक जाती है, पूरी तरह सुक जाती है, फिर वो गांधी है, फिर उनका रेट होर होंदा है, और लोग इनू तरजीह देंदे ने। इस तरह ही है ना, जदों इश्क कच्चा है, इश्क पूरा नहीं है, सिर्फ वो अल्फाज दे विच है, एक सोच, थोड़ी जी सोच है, थोड़ी जी इश्क दी, साडे अमल विच इश्क नहीं है, तो इश्क तेरा कच्चा है, पक्का नहीं है। अगर सिर्फ जल से जुलूस से टुरना है, लंगर खाना है, लंगर करना है, लेकिन तेरे अमल दे विच इश्क नहीं है, तो इश्क तेरा कच्चा है, पक्का नहीं है। ये सारे मामलात करने जदों सूद की हुरमत का हुक्म आया ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब तो पहले मैं आपका चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा सूद माफ़ करना। उस टाइम जदों जाए था ना, तो हजूर ने आख्या मैं सब तो पहले वो माफ़ करना, यानी कि ख़त्म हो गई चीज़। फिर अगे इंदी मुजम्मत दे विच कुरान दी आयतां भी आईयां, अहादीस दे विच भी जिक्र आ गया, तो इस तो वड्डी हुण होर गल कोई नहीं। तो असहाब जिन्होंने पता लगता कि उन्होंने सब तो पहले मैं ये सूद जिहड़ा है जिन्ना जिन्ना को लेना है उन्होंने माफ़ करना। वो की है इश्क मुस्तफा, जदों हुक्म सुनते हैं वो भावें करते पे आउंदे हैं कारोबार, वो छड़ देंदे, वो छड़ देंदे हैं। साढ़े इश्क का पता है जुमे तो बाद लग सी, जदों हुक्म आ गया तो पता लग सी वे किन्ने बंदियां ने इस चीज़ से अमल किया है। कई दुकानदार होंदे ने इस चीज़, कई लोग हैं गए, तो अगर नहीं अमल करते तो समझो हाली इश्क कच्चा है, शैतान के हत्थां तुसीं खेडदे पए ने, तुसीं काके ने, हाली शैतान के हत्थां दे विच तुसीं खेड रहे ने, काके ने। अल्लाह दे बड़े मुकर्रब फरिश्ते ने, बड़े फरिश्ते ने, कमो बेश होंदे लखां करोड़ां ना फरिश्ते ने। कोई सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ता पे रुकू की हालत है, सजदे की हालत है, कयाम की हालत है, सुभान अल्लाह आंदा पे, अल्लाह अकबर आंदा पे है, अल्हम्दुलिल्लाह आंदा पे है। वो कई कई 100 साल तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह इबादत तेरी जरूरत नहीं है, एक रास्ता है उनकी तरफ आवन दा, एक चाबी है जो ताला खुलेगा इंसानियत का।
اور جب تو اندے تے عمل کرے گا، پوری طرح عمل کرے گا کہ لوگاں دے معاملات تیرے کو آئیں گا، لوگاں نہ محبت کرے گا، اور زیادہ مقبول و عبادت ہی ہوندی ہے کہ لوگاں دے نال معاملات بھی چل رہے ہیں اور ہاتھ دے وچ تسبیح بھی ہے، اللہ دا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور لوگاں دی بھلائی واسطے خیر واسطے کام بھی ہو رہا ہے، لوگاں دی مدد بھی کر رہے ہیں، لوگاں نو معاف بھی کر رہے ہیں۔ انسانیت دی محبت درس دیندہ ہے اسلام، لوگاں دے نال محبت کرنا درس دیندہ ہے اسلام۔ یہ صرف مسلمان نہ نہیں، ہر انسان دے نال محبت کرنا درس دیندہ ہے، ہر انسان نہ خیر اور بھلائی کرنا درس دیندہ ہے۔ دعا ہے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ اللہ پاک اپنے سارے دامین ناصر ہوئے، وما علینا الا البلاغ۔